guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ato channel di sini guys. Nah, hari ini saya akan membuat tantong ya, dan saya akan berbahasa Kantonis karena ini salah satu request dari anak majikan saya. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, cam nhập lê ở yu chén tantong kè. Là cầm lê chổi liu lê có đi quay sáng không cho lượng lạp ít phải cô bê là cả đi siêu siêu liền chi thường mày lý tí lê hay có yên dội lại kè yên dội lê và chê lo ngàn con kè lo ngàn dội tan hay lý tí hay con kè lý tí lê bấy lọ hơi lê chơi háo xin bấy lọ hơi kè cái chú lê chào hay lý tí hay dụ xuân用呢啲要針下先，因為好多沙嘅，要沙要針下，差唔多即係半鐘頭度咧。要洗乾淨佢，因為好多沙嘅。呢啲咧全部最後嘅，最好嘅。同埋呢啲咧係黑豆同埋邊豆同埋黑豆咧要針下先，針下咧。起碼就係6個鐘嘅，或者即係6個鐘咧，起碼就係6個鐘。同埋咧，用啲手肉嚟，要記住啊！手肉咧出水先，唔係出去啦，出水先。OK 啦，全部係搞掂噶啦。咁咧，依家咧，我而家就擺落去。放心，我隻手好乾淨嘅，啱先洗手嗱。呢啲係仲方便咧，我用筷子。OK 啦，咁咧。呢啲係黑豆同埋邊豆咧，要擺落去喺呢度咧，因為呢啲用蛋湯嘅，唔係煲湯嘅，用電煲嘅，唔係用爐嗰啲煲啊。OK， 因為呢啲係煙肉咧，最後先擺落去咧，呢啲係擺埋啲先，啲先再擺落去嚇。記住啊，差唔多就係半鐘頭最好先可以擺落去啦。咁呢啲咧係香蕉要擺落去啦，歌皮都要擺落去啦，呢都係兩塊啲衛生啦，要擺落去要記得啦，全部要洗乾淨㗎。嗱，呢啲咧係啲蓮子咧，全部係洗咗啦，頭先。洗咗好乾淨㗎啦，嗱 OK， 跟住咧肉酸咗啦，要擺落去㗎啦 ，OK， 跟住咧就係豬肉啦，做水之後咧，跟住要洗乾淨佢啊，跟住要洗乾淨先得㗎 ，OK， 哇 ，OK 啦，跟住咧。要記住啊，一定要用啲冬瓜水㗎，用冬瓜水，差唔多啦。如果唔係用冬瓜水咧，可以用啲熱水嘅。OK 啦，跟住咧呢啲都係乾淨咗啦，洗咗啦，全部頭先啊，冚落去。嗱，OK， 跟住咧擺喺呢啲嘅嗱，呢啲要記住係一定要擺啲水㗎，是但啦，呢啲係水你要煲㗎。嗱，跟住咧要冚呢度嘅，頭先咧
及早嘅喺嗰度啊，及電啊，及早喺嗰度啊，擺咗落去嗱，跟住咧就係冚呢啲咧最好噶啦，嗱，跟住咧就係冚呢度最好，再呢度得噶啦，跟住咧再播2個鐘 OK 噶啦 ，OK 就行，有燈着嘅，嗱嗰啲係播2個鐘嘅 ，OK。蓋就 OK 噶啦，搞掂。陣間咧半鐘頭走好之後，可以擺呢啲鹽肉嘅，或者呢啲係攞眼肉嘅。OK，thank you，拜拜。OK guys，OK，而家咧差唔多再係18分鐘就可以停噶啦，咁咧而家要擺呢啲攞眼肉擺落去嘅，再撳翻啲蓋，就搞掂，拜。